all of us, irrespective of which communities we come from or what race or ethnicity. So this is how we hope to spend the next 40 minutes or so, and we'll save time for questions and answers at the end. El día de hoy vamos a hablar entonces acerca de la equidad, el acceso de salud para todos y por qué esto es importante independientemente de la comunidad a la que pertenecemos. Voy entonces a hablar acerca de la agenda. Dr. Joanna, before we go on, can you tell us a little bit about yourself and your background before we get into the presentation? Doctora Joana, antes de continuar, ¿puede hablarnos usted un poco acerca de usted misma y de su historia aparte de comenzar con la presentación? Por supuesto. So, as I mentioned, my mom, Avila Martinez, came to the United States at the age of 20, seeking the American dream, like most people, um, trying to come for an education and for better job opportunities. Como yo mencioné con anterioridad, mi mamá Ángela Martínez vino a los Estados Unidos buscando el sueño americano, unas oportunidades para una mejor educación y para un mejor futuro. And throughout her years, education and the idea of giving back and social justice was something that she inculcated within us and is probably the reason why I am a physician that focuses on health equity and social justice. Y durante los años, ella se enfocó mucho en la educación y en la importancia de regresar los beneficios con justicia social. Creo que por eso es importante, por eso yo me convertí en una doctora que con enfoque en la salud pública para todos. So, with that, let me jump into the content that I'm hoping everyone can take something away from today. So I'm going to start with talking about why health equity matters to everyone. And I often start with one of my own mentors, Dr. Lisa Cooper, who wrote this book, Why Are Health Disparities Everyone's Problem? So most of the stuff that I will speak about today actually comes directly from her book and her podcast. Déjeme entonces empezar por el contenido que espero que podamos hablar el día de hoy. Y a mí me gusta empezar entonces con mi mentora que escribió un libro. I'm sorry, didn't get the name of it. Why are health disparities everyone's problem? ¿Por qué las disparidades en salud son un problema de todos? So most of this stuff comes from all of the articles, the books, and the podcasts that she's written, but she often speaks about how this is everyone's problems from people that she herself have quoted in the past. La mayoría de esto viene de todos los artículos y todos los podcasts que ella ha tenido, pero también ella obtiene los recursos de todas las personas que han considerado importante la equidad. So many of us as healthcare disparity advocates, researchers, and leaders often go back to Martin Luther King's quote that injustice anywhere is injustice everywhere. And we are Entonces, la caught in mayoría this. de nosotros que estamos entonces enfocados en la abogacía para los partes de salud y los investigadores, siempre regresamos entonces a Dr. Martin Luther King, que dijo que la justicia de todos, la justicia de todos es justicia para todos. And he speaks about how everyone is tied to each other in a single garment of destiny, which is why health and equities as well speaks to everyone because we are all tied to each other. Y él habla como todos estamos vinculados entre nosotros mismos para un mismo destino, y es por eso que es tan importante la equidad de salud para todos. And for the younger folks that may be joining us, one of the more younger rappers also talks about how we are only as strong as our weakest link, and that's why everyone needs to be strong together. Y para las personas más jóvenes que se unan a nosotros, entonces queremos enfocarnos en este rapero joven que dice que nosotros somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil. Entonces, por eso tenemos que asegurarnos que todos seamos fuertes. So this really brings us back to this unifying concept that inequities harm us all because we are in one way or another all interconnected as one society. Entonces, esto nos lleva al concepto unificador, que la inequalidad nos afecta a todos porque todos estamos interconectados.
And health inequities affects us not just from our health, but affects everyone in society because it actually has a societal cost as well as a financial cost. Y eso implica también que la que equidad en los servicios de salud no solo afecta nuestra salud, sino también afecta a nuestra sociedad porque viene incluido con costos para la sociedad. And this was not made or couldn't have been made more apparent with COVID, right? So we've always known this, but COVID really, really made us understand and realize how truly connected we all are. Y esto no pudo ser más explícito que con la experiencia del COVID, porque sí se entendía de antes, pero la experiencia del COVID nos dejó saber y entender qué tan vinculados estamos todos. So here, this slide depicts how COVID really affected everyone, but at the very beginning, many people really thought that this was really only a disease that was going to affect poor Black and Latin communities. And right, history has shown us that that was not the case because we were so interconnected. Esta filmina explica entonces cómo COVID nos afectó a todos, pero como al principio estaba la creencia de que iba a afectar solo a las comunidades negras y latinas, lo que se demostró que, no, que fue falso. And what COVID also taught us is this concept, which is a pretty high a population health or medical concept called herd immunity, but we like to apply this concept to health equity as well. Y de otra cosa que COVID nos explicó, nos enseñó, es este concepto de la inmunidad de masas, pero nosotros queremos entonces aplicar el concepto de inmunidad de masas también a lo que es la salud pública. So what we learned from COVID is that, right, if you look at the graph or the picture on the left, where all the red people are those that are infected, if the blue people are not protected, then everyone that is not protected is at risk. And this is really a way in which we're interconnected. Lo que aprendimos entonces, pueden ustedes ver el gráfico como las personas que están en rojo están infectadas, pero también nos dimos cuenta que las personas en azul que no están infectadas pueden ser afectadas por la falta de inmunidad de las personas en rojo. So in a society, if more people are immune, like on the right side, and are green, then the society at large gets protected. So even if you are the blue person in the society and there's still red people in society, if you have enough green people in the society, then the whole society gets protected because, again, this concept of interconnectedness. Entonces, en la sociedad se puede ver cuando hay más personas que son inmunes, que se pueden ver por el color verde. Entonces, a pesar de que haya una persona que no tiene la inmunidad con el color azul, hay más protección por el número de personas que están inmunizadas. So similarly, this was clearly for diseases. We talk about this with like tuberculosis and HIV and COVID or anything that has a vaccine, but the same concept applies for social determinants of health or health inequities. Al mismo tiempo, esto se aplica a enfermedades como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o la tuberculosis, pero también puede ser aplicado a conceptos como la equidad de salud. Because if one person is socially healthy and protected, then that protects the whole society. Porque si una persona está protegida y está inmunizada, eso protege a toda la sociedad. And similarly, if there are not enough social protections for certain people or not enough of these green people, then we go back to the left side where everyone then is at risk of getting infected, even from social injustices. Y al mismo tiempo, si no hay suficiente protección, si no hay suficientes personas verdes, entonces regresamos a la primera gráfica, donde se puede ver la injusticia de la falta de inmunidad y de la falta de acceso. So this idea is very true to us in the United States, and regretfully so, because in the United States, we don't have a system like social health. The United States does very poorly when it comes to health when compared to many other countries. Esta idea es muy verdadera en los Estados Unidos porque los Estados Unidos no tenemos el concepto de salud social y eso nos hace representar bastante pobremente comparados con otros países.
So as you can see in this graph, the United States is the green line. And when you compare us to many other countries with similar wealth, people in our country or in the United States live on average 78 years, when in many other countries, people are getting into their 80s and sometimes into their mid 80s. Como podemos ver en este gráfico, los Estados Unidos están representados por la línea verde y podemos ver cuando se nos compara con otros países con la misma riqueza o del mismo desarrollo, podemos ver que la expectativa de vida es mucho menor comparada con esos países. So globally, I know I have a global audience with me today. This is one of the examples of how health inequities is affecting the whole nation at large. Y globalmente, yo sé que tenemos una audiencia global con nosotros el día de hoy. Este es uno de los ejemplos como esta equidad afecta a la salud en general, de la sociedad en general. This is a different graph that similar a national or global score that gives nations a score of 1 to 100 on how healthy people are based on how long they live, their disease states, and their access to care. And again, regretfully so, you can see here that in the United States, we came in 69th place and had a score of 73. Estamos viendo entonces en este gráfico cómo diferentes nacionalidades, diferentes personas tienen una nota, un score del 1 a 100. Vemos que los Estados Unidos entonces tuvieron una nota del 69 o del 69 y una del 73.3, basado en la salud de las personas, el acceso a los servicios de salud y los resultados en la salud. Oh, not progressing. Sorry, give me 1 second. Sure was. And so even though these are overall scores comparing the United States to many other countries globally, within the United States itself, we have many disparities that go along racial and language lines. A pesar de que estos son entonces grados generales que comparan a los Estados Unidos globalmente, también en los Estados Unidos, al interior de los Estados Unidos, podemos ver la diferencia y las disparidades. So this is a very simplified graph of the current healthcare disparities that exist racially here in the United States. As you can see, Asian Americans have the longest life expectancy based on 2021 numbers at almost 84 years. And then if you are Black or Native American in our country, your life expectancy is close to 20 years difference, with Native Americans having a life expectancy of 65. Este es un gráfico simplificado de las disparidades que ocurren aquí en los Estados Unidos. Como pueden ver, entonces, los asiáticos americanos tienen una expectativa de vida mucho más alta, con un 83.5%. Vemos entonces a los negros con una disparidad, con una expectativa de vida de 70.8% y los nativoamericanos con una expectativa de 65.2%. So again, even though there are differences per race, each of these differences affect us as a nation at large. Entonces, otra vez, a pesar de que hay diferencias, disparidades con respecto a las razas, cada una de estas perspectivas nos afectan al país en general. So there are many health disparities that we see in the United States. I just showed you how we compare to many nations globally. I showed you our numbers for life expectancy. But if you look at any one disease state, these disparities also exist within diseases. Entonces, hay muchas disparidades que nos afectan como sociedad, pero si podemos ver lo que estamos afectando con respecto a los Estados Unidos, podemos ver que hay diferencias o disparidades con respecto a una variedad, un número de enfermedades. So here are just a few of those. There are hundreds, regretfully so, of articles about the racial and language disparities that exist in the United States, but we know that it exists for just the six that I put here: breast cancer, kidney,
heart disease, but there are many more that exist in the United States, Y aquí regretfully. hay algunos ejemplos de las diferencias raciales y de lenguaje que afectan al cuidado de salud aquí en los Estados Unidos y afectan las enfermedades, pero podemos ver que las que podemos ver aquí son el cáncer de mama, los riñones, etcétera. And I talked a little bit about the racial disparities, but again, having a Latino audience online, we know that it goes beyond just race and ethnicity. And there's also a lot of data that shows that if you have a preferred language other than English, you will face disparities. And if you are an immigrant to this country, you will also have healthcare disparities. Yo hablé un poco acerca de de las inequidades raciales, pero también tenemos una audiencia que es mayormente latina, pero ellos me entienden cuando hablamos acerca de que no solo estamos hablando de la disparidad racial, sino la disparidad cultural y la disparidad con respecto al lenguaje, si vienen de un país o un idioma que no es el inglés. These disparities can also be seen based on where we live. So there is a lot of data which will bring us quickly to social determinants of health. But one of the biggest predictors of how long a person lives or their quality of health is based on where you live. Estas disparidades entonces también están basadas, se puede explicar como los lugares donde vivimos. Está comprobado que las disparidades de la expectativa de vida están influenciadas por el lugar en donde vivimos, como pueden verlo en este gráfico. So for those of you that are familiar with the city, this is all the way from Harlem all the way out to Queens. And again, you can see that if you live on the Upper East Side here in the yellow, this is the green train, the 4, 5, and 6 for those of you that take city transportation, and the yellow is NQR. There can be a difference of almost 20 years if you live in the Upper East Side versus if you live in East Harlem. Como pueden ver ustedes aquí, aquellos de ustedes que están familiarizados con la ciudad, estamos viendo entonces desde este gráfico va desde Harlem hasta Queens y pueden ver que aquellos que viven en el Upper East Side, en la parte alta este, tienen una expectativa de vida casi 20 años mayor que los que viven en otras regiones. And that's not by coincidence. So we'll talk a little bit, right? You can imagine what patients or what kind of patients live on the Upper East Side versus East Harlem, where we know that the Upper East Side is majority a white population and East Harlem is a predominantly Latin and Black population. Y eso no es coincidencia. Pueden ustedes imaginarse cuál es la clase de pacientes que viven en el Upper East Side, porque ellos son específicamente, primordialmente blancos de clase alta, en lugar de aquellos habitantes de Harlem, que normalmente son negros o hispanos o latinos. And for those that are more familiar with Long Island, this is a very similar picture that outlines the life expectancy here on Long Island. So I encourage you to look at your dot on where you are, whether you're in Nassau or Suffolk. But similarly, if you know these neighborhoods, the darker purple is the shorter life expectancy, and the darker green is the longer life expectancy. So again, it is not a coincidence that on the North Shore of Nassau County, in like Manhasset, Oyster Bay, the life expectancy is darker green. But when you get to predominantly Latin or Black communities like Freeport and Hempstead, you see the darker purple, again, a health disparity by race. Para aquellos que están familiarizados con Long Island, con la isla, pueden ustedes ver entonces las diferencias en nuestras diferentes comunidades. Por ejemplo, el color morado oscuro representa una expectativa de vida menor, el color verde representa una expectativa mayor. Pueden ver ustedes entonces las personas que vienen de los vecindarios como Manhasset y Oyster Bay tienen una expectativa mucho mayor que aquellas personas que vienen de áreas predominantemente blancas, negras o latinas como Freeport, donde pueden ver que la expectativa de vida es mucho menor. So I was going to share a video, but because of interpretation reasons, I'm going to skip this one, but we can share the link so that you guys can watch it. But the video really does go into explaining the reasons behind why these disparities exist.
Iba a compartir un video, pero debido a la traducción, mejor no lo voy a compartir, sino que les voy a compartir a ustedes el link en donde pueden ustedes observarlo. Pero quiero explicar entonces por qué tienen que ver las disparidades de salud con la expectativa de vida. So if you know anything about Long Island, you'll know that a lot of these neighborhoods were what we call redlining, where some people were deemed to be in good neighborhoods and some people were deemed to be in bad neighborhoods. And this is really what created the racial segregation that exists in Long Island, which then led to the racial healthcare disparities that exist on Long Island. Si ustedes saben algo de Long Island, pues saben entonces que existe algo que se llamaba entonces la frontera roja, y que entre algunas personas estaban consideradas que vivían en un vecindario de frontera roja. Ese vecindario se consideraba como un mal vecindario y aquellos que no vivían en una frontera roja se consideraba que vivían en un mejor vecindario. Y So eso this dio is entonces luz a las disparidades de raza o raciales. So before we go into talking about how do we fix these healthcare disparities, it's important to understand what these terms even mean. Antes de hablar entonces acerca de cómo arreglamos o resolvemos las disparidades de salud, es importante entonces entender qué significan estos conceptos. So I always like to point out this is the World Health Organization definition that racial disparities are not because there is something intrinsically, biologically, or genetically different about people. They come about because there are systemic, societal, economic, and political reasons for why these healthcare disparities exist. Entonces, esta definición viene de la Organización Mundial de la Salud y habla que las disparidades al acceso de salud no tienen nada que ver con biología o con diferencias humanas, sino que estas diferencias tienen que ver con las razones socioeconómicas y sociales que afectan a los individuos y a las sociedades. So, understanding that the disparity is where there is a difference, our goal is to get to equity where there isn't a difference. Entonces, entendiendo que la disparidad es donde hay una diferencia, nuestro propósito, nuestra meta es entonces llegar a una sociedad en donde no hay diferencia. So, this is a definition or a picture that helps us better understand what health inequities are. Entonces, este dibujo nos ayuda a entender qué es exactamente lo que significa la igualdad en el acceso al servicio de salud. So, in order to get health equity, we know that everyone needs to have full access to all equal opportunities so that everyone can reach their highest attainment of life. Entonces, para llegar a la equidad en el servicio de salud, tenemos que entender que todos tenemos que tener el mismo acceso o el acceso a poder entonces tener el mismo resultado en nuestro tratamiento. And I often like to explain that there is a difference between equality and equity. Equity is that everyone gets what they need, which is the bottom part of this picture. And equality is that everyone gets the same thing. Y a mí me gusta entonces explicar la diferencia entre equidad e igualdad. Equidad significa que todos recibimos lo que necesitamos. Igualdad significa que todos recibimos lo mismo. So, in order for us to really get to the best health for everyone, then everyone needs to get the bike, the translator, the interpreter, the education that they need, because giving everyone the same bike is not going to actually help to get us to health equity. Entonces, para llegar a la mejor salud para todos, todos necesitamos entonces tener la misma herramienta, la misma bicicleta, tener la bicicleta, la herramienta que necesitamos, no la misma bicicleta. So this is often, again, as we talk about definitions, some people think equality is enough. Some people think equity is enough, but many of us in the field fight for what we call either liberation or social justice. And this is a graph that helps define these different concepts. Otra vez, muchas personas, entonces a nosotros nos gusta hablar acerca de muchas personas, consideran que lo mejor es tener igualdad, otras personas consideran que hay que tener equidad o liberación. Para nosotros queremos pelear por tener entonces justicia e inclusión.
And that really means, as you can see from the graph, in equality, everyone got the same box, or like the other picture, the same bike. In equity, you get the number of boxes that you actually need. And then liberation is really, or social justice, is that you just eliminate the barrier, which in this picture is the fence, so that there are no needed extras because the barrier itself goes away. Entonces, en esa fotografía podemos ver entonces como igualdad significa que cada uno recibe la misma caja, equidad significa que se recibe la caja que se necesita, pero cuando estamos viendo entonces en liberación e inclusión, se elimina completamente la barrera, que en este caso es la defensa, para llegar a justicia social. So, in order to get to equity and come up with solutions, we got to understand the causes. And this is a very complicated graph that goes over the causes, but I will simplify it. Entonces, para llegar entonces a la equidad, tenemos que entender las causas y este es un gráfico bastante complicado, pero voy a explicarlo entonces. So the main point is that, yes, there are some individual behaviors and factors that lead to inequities. But as you can see here, the majority of the factors that lead to inequities are things that we find in our society, in our health system, and in our politics, and not really related to the individual person. El punto importante es que se puede decir que sí hay factores y conductas individuales que afectan el resultado del sistema de salud, pero en este cuadro podemos ver que la mayoría de lo que afecta al sistema de salud son factores sistemáticos, sociales y económicos. So this is a similar picture where, again, there's been a lot of science to show that the healthcare, or the blue part that we deliver in medicine, only gets to a little bit of health because the rest of the 80% is getting to those systemic issues, the environments we live in, the policies that lead to these health behaviors. So we really do need to go more upstream to get everybody to get to equity. Entonces, en esta foto, en este gráfico podemos ver cuál es el impacto, por ejemplo, del cuidado de salud que nosotros transmitimos, que nosotros proporcionamos. Solo nos da una pequeña parte de lo que es la salud en general, porque hay otros factores que están afectando el resultado de la seguridad, de la salud comunitaria. And I give a very practical example for this. And I often talk about being obese or overweight, in that most people still believe that obesity or overweight is a personal decision that is impacted by healthcare. But we know that that is not true, that most of the times it is, do we have access to a grocery store? Are there bodegas? Is it a food desert? That there are physical and socioeconomic factors that have a bigger impact on someone being obese, as opposed to a personal decision that he or she is making. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy práctico, podemos hablar de la obesidad y el sobrepeso. Muchas personas creen que que la obesidad y el sobrepeso son una decisión personal que están impactados por la salud, pero realmente hay muchos factores físicos y sociales que afectan, por ejemplo, el acceso a mercados de salud apropiados, a la bodega, el tener un acceso a una comida saludable y no vivir en un desierto alimenticio. So that is what we actually call the social determinants of health. You know, where we live, the food we get, the education we've had, is there transportation, etc. These are the common things that are often referred to as social determinants of health. And we now know that the social determinants of health are the biggest impact on why people don't have good health. Eso es entonces lo que nosotros llamamos los determinantes sociales de salud, y significa dónde vivimos, la comida que consumimos, la educación, el transporte, y esto es muy importante porque los determinantes sociales de salud han sido descubiertos como factores que afectan la salud individual. And what I like to emphasize, it's not by surprise that these social determinants of health affect some populations more than others, as we gave the example of redlining. A lot of the social determinants of health, again, food, education, transportation, historically have come about because of the systemic racism that exists in our society in the United States.
Entonces, queremos enfatizar que estos determinantes sociales de salud afectan a ciertas poblaciones más que otras, porque lo que estábamos hablando acerca de las fronteras rojas significa que las diferencias raciales, sociales, pueden explicarnos la diferencia en los resultados de salud. This is just one example of someone who has food insecurity. We talked about how food insecurity affects obesity, but we also know that food insecurity as a social need can affect your intestinal system, your mood, your neurological system, your cardiovascular system. So, again, it is one social factor that can lead then to many medical factors for an individual and a population. Entonces, por ejemplo, podemos ver en este cuadro que la inseguridad alimenticia afecta no solamente a la obesidad, sino que puede afectar a los sistemas digestivos, puede afectar a los sistemas nerviosos, esto tiene una sombría que afecta a muchos sistemas de salud. So just to highlight here, just what the graph is showing us is that if you see the really dark blue, those were patients that had severe food insecurity. And as you can see, those were the patients that had the most disease states along all of the diseases from stomach all the way down to asthma. And when compared to those that are yellow or orange, where those who had the least or had the most amount of food insecurity had the least amount of medical conditions. Podemos ver entonces, quiero subrayar entonces cuando ven el color azul oscuro, aquellas personas que experimentaban la mayor inseguridad alimenticia, podemos ver que eran los que estaban sufriendo entonces era mucho más las diferentes enfermedades como problemas del estómago, digestivos, hasta el asma. Y vemos que las personas que tenían menos inseguridad alimenticia estaban sufriendo entonces menos de estos tipos de desórdenes como vemos en el gráfico, en los colores amarillo y anaranjado. This is an example of education, and there's a lot of data for education where, again, it shows, as you can see in the two graphs, that those individuals that had more education, and sorry, it's really hard to see on this one, the dark blue is being compared to the white that is right next to it. So for all of the blues, those are people who had more education, and then that was compared to those that had so sorry, the effect of 4 years more of education is the white, and the blue is those that had less education. So those that had less education in the blue, for example, here, had more heart disease, more diabetes, more health problems, and more sick days when compared to those that had more education, which is in the white. Entonces podemos ver otro de los factores importantes, por ejemplo, es la educación, el acceso a la educación. Podemos ver entonces en este gráfico, me disculpan, pero se puede ver que estamos hablando del color más oscuro para aquellos que tienen menos educación y el color blanco que afecta a los que tienen 4 años más de educación. Y podemos ver que aquellos que tenían más acceso a la educación tenían mucho menos incidencia de enfermedades como problemas cardíacos, diabetes, tenían mala dieta y perdían menos días laborales que aquellos con menos educación, como se ve en el color azul oscuro. And what we also know is that despite there being a direct impact on health, as you guys can think about your own neighborhoods, especially on Long Island, where public education is the most amount of education, the type of education and the quality of education is directly linked to the zip code and the neighborhood that you live in. Y lo que también pues, sabemos es el impacto directo que que tiene eso sobre la salud. Podemos ver también cómo estamos familiarizados aquí en Long Island, en que la mayoría de la educación viene de las escuelas públicas, que los vecindarios con mejor educación, entonces el tipo de vecindario determina quién va a obtener mejor educación que otros. And then as a result, better education, but also better health. So again, that direct link to your neighborhood and health. Y como resultado es mejor educación, pero también es mejor salud, y eso viene directamente relacionado con el vecindario en donde vivimos.
So, in order to tackle social determinants of health and health inequities, there have been lots and lots of recommendations. I'm going to breeze through some of the recommendations just so that you're familiar with some of the terms. Entonces, para trabajar entonces acerca de sobre los determinantes sociales de salud y la equidad de salud, voy entonces a hablar de ciertos conceptos. So this idea of getting to health equity is not new. It didn't start with COVID. It's been around for probably 30 to 40 years. One of the first pieces to try to get to this was the National Prevention Strategy that talked about how we needed to work with communities, people, and preventative services to really get rid of healthcare disparities. Entonces, para hablar acerca de la equidad de la salud, hay que entender que esta no es una idea nueva, no empezó con el COVID, sino que se puede hablar que podemos ir hasta unos 30 o 40 años atrás, en que estuvo la estrategia nacional para para prevenir enfermedades y aumentar la salud. Another big organization nationally is the Institute for Healthcare Improvement. And similarly, for decades, they have had strategies on how we can get rid of healthcare disparities. Here are the five buckets, I apologize, that they outline on how an organization can get better at advancing health equity. Otra organización que es muy importante es el Instituto para la Mejora, para el Mejoramiento de la Salud, y podemos entonces aquí ver en estos cuadros con las estrategias para aumentar la equidad de la salud. I'm not going to go through all of them individually, but you can see that many of these organizations, whether it be the CDC or the HHS, most of them are rooted in addressing social determinants of health, but also in addressing racism as part of social determinants of health. Entonces podemos ver estas organizaciones, y no voy a hablar acerca de todas las organizaciones, pero estamos hablando acerca del CDC o el HHS, que estamos hablando de estas organizaciones que entonces están enfocados en tratar los determinantes sociales de la salud y en tratar de resolver los problemas afectados por la falta de equidad de salud. This has been such a hot topic that now many organizations, including healthcare systems as well as community-based organizations, are being told by the government, like the Centers for Medicaid or Joint Commission or New York State, that they have to do this work in order to get to health equity, and it has been linked to payment and regulation. Esto ha sido un tema tan importante que muchas organizaciones entonces se les ha estado diciendo, el gobierno, por ejemplo, o el estado de Nueva York les está diciendo que tienen que trabajar con estas inequidades para tratar de conseguir un resultado positivo. This is another example that comes out every 10 years, which is called Healthy People 2030. It's the most recent version. And again, I won't go through all of it, but again, because the nation knows that we need to work on this, and it's the same basic principles of working with your communities, addressing social health, to eliminate healthcare disparities. So this is another version, most updated, of how the nation is trying to get us frameworks and strategies to get to health equity. Entonces, esta es otra organización, no voy a entrar en detalle, pero es entonces las personas saludables o del 2030. Es una investigación que se realiza cada 10 años para tratar entonces de eliminar las disparidades y la falta de equidad en el cuidado de salud. And I like the Healthy People 2030 version because, as you can see in bullet 1 and 3, it emphasizes that this is not just for people who suffer from this, but because there is an impact on society is a reason why we need to do this, which goes back to the first point, that we are so interconnected that it really has to be a societal thing that is important to everyone. Y me gusta a mí la definición entonces de Healthy People Territory porque como ustedes pueden ver entonces en las boletinas que tenemos acá, como es el trabajar con la sociedad, el trabajar con las comunidades, entonces nos beneficia a la comunidad en general. This is another framework that focuses specifically on racism, which I'm going to encourage us to sort of think about. I think we could have a whole talk about how racism or colorism
shows up in Latin communities, but is something that, again, in all of those frameworks, in one way or another, is encouraged to be worked on in order for us to actually get to health equity in all populations. Otro marco que se enfoca específicamente en el racismo y en el colorismo que afecta también sobre todo a las comunidades latinas, podemos ver cómo esto nos está afectando y cómo el trabajar con esto puede llegar entonces a aumentar, a llegarnos al propósito de la equidad de salud. I apologize, we started a little bit late, so I'm going to move a little bit faster and skip a couple of the slides. Me disculpo porque empezamos un poco tarde, así que voy entonces a hablar un poquito acelerado y me voy a saltar unas cuantas de las proyecciones. So this one simply just talks about specifically how language is affected here, but that's the main point here. Este específicamente habla acerca de cómo el lenguaje, cómo afecta el lenguaje en este sentido y lo que podemos ver cómo afecta el lenguaje. I'm going to skip over just to let you know that Northwell, again, I am super proud to be partnering with a community-based organization like OLA, and that we ourselves as a healthcare organization have a framework because we span all of Long Island as well and have a very diverse patient population. Voy a saltar esto, pero solo quiero decirles que estoy muy contenta y orgullosa de trabajar con una organización de pasar a la comunidad como OLA y también como Northwell Health está trabajando para lograr el acceso equitativo a la salud. It is a very important priority for us because we span most of New York, Queens, Nassau, and Suffolk. We understand that a majority of our patient has a primary language that's spoken at home that is not English, and also suffer from these social determinants of health. So this is a priority for us at Northwell. Esa es una prioridad para nosotros porque como podemos ver nosotros entonces partimos desde Queens hasta Long Island y pues sabemos que la mayoría de nuestros pacientes vienen de una familia en que no habla primordialmente el idioma inglés, así que es muy importante para nosotros de trabajar con eso. So we have put out a strategy, which is depicted here, and have lots of programs that we're working on that addresses our team, our patients, and our community to try to get to health equity for our patients and communities. Hemos entonces creado una estrategia que tenemos aquí, en que estamos tratando entonces de implementar diferentes programas que están enfocados en ayudar a los accesos de seguridad de nuestra comunidad. I won't go into them in detail, but just will highlight that they are effective because we work with community partners like the ones that we're on with right now. No voy a hablar con eso en detalle, pero quiero hablar acerca de cómo están afectados, porque otra vez nosotros hablamos, nosotros trabajamos con las organizaciones comunitarias como de las que estábamos hablando con anterioridad. So I know that that is very hard to think about what can big organizations do. So I often talk to all of you as individuals in that maybe you can be part of a larger organization, but also each person has something that he or she can contribute to trying to close the gaps and advance us to health equity. Yo sé que es difícil para nosotros pensar en cómo una organización tan grande entonces puede actuar, pero a mí me gusta hablar acerca de cómo individualmente cada persona entonces puede poner de su parte para implementar el cambio deseado. And this is again quotes from Dr. Lisa Cooper's book on why health disparities is everyone's problem, and she gives a couple of very easy practical solutions. Y esto también entonces es un extracto del libro de la doctora Lisa Cooper en que habla acerca de cómo las disparidades de salud nos afectan a todos y qué podemos hacer entonces para implementar un cambio. So she talks about how just having these kinds of conversations is helpful to raise awareness and to bring change, which is why, again, just having this conversation, please share this with all of your friends, colleagues, friends, family, because just being aware of the issue is sometimes helpful. Ella habla entonces acerca de cómo simplemente teniendo estas conversaciones se aumenta entonces, se puede generar un cambio y se puede entonces generar que las personas estén enteradas de lo que está pasando. Y por eso entonces queremos pedirles que lo compartan, que compartan esta información con familia y amigos. And I'll go to her last point where she talks about becoming involved. So, right,
the fact that you're on this call through Ola says that you're involved in your community, because we can have conversations, but the next step is to actually get involved and do something about what you're seeing. Y entonces voy a hablar acerca del último punto, que es acerca de cómo involucrarse en los esfuerzos comunitarios y cómo estamos ustedes entonces que están involucrándose al ser parte de de este video y cómo eso puede entonces generar el que cada uno de nosotros pueda generar un cambio a nivel de la comunidad. So thank you for being a part of Ola, because I took this directly from the website, that together we can build a more just, inclusive, safe, and welcoming East End of Long Island. And I'm hoping that just being on today's call and learning more about what's happening here locally and how to make a difference can help us all collectively make a difference. Entonces, gracias por ser parte de Ola, porque yo saqué esto del website de Ola, en que dice que todos nosotros podemos entonces trabajar para construir un East End más justo, inclusivo y seguro para todos. So I leave you with a quote from David Satcher, our former Surgeon General, that speaks about his belief that health equity is possible. And he says it's possible only if we all care enough, we all know enough, we all do enough, and we persist long enough. Entonces lo dejo aquí con algo de nuestro, de David Satcher, que es de nuestro anterior cirujano general, que dice que se puede alcanzar la equidad de salud, pero primero todos tenemos que nos tiene que importar suficiente, conocer suficiente y hacer suficiente y persistir suficiente durante suficiente tiempo para llegar a ese objetivo. So the fact that you guys are all on this call and will hopefully share with your social and personal and community groups tells me that we all care enough. And that's usually the first step. Y el hecho de que ustedes están siendo parte de esta conversación y nos van a ayudar entonces a compartir esta información con otros miembros de la comunidad es un paso importante para que nos permita entonces el llegar a este resultado, a este propósito. So thank you for joining. I'm going to stop sharing and maybe turn for a few questions in our last minutes. I know that we're a little bit over time. Yes, Dr. Joanna, we are a couple of minutes over, but I just did want to ask kind of like a double part question, particularly to you. What disparities are you seeing with your patients that are specifically affecting the Latino community in the East End? And what is Northwell doing to address those disparities? Lo voy a dejar entonces acá. Voy a entonces abrir el micrófono para unas cuantas preguntas. Doctora Joanna, yo quiero entonces hablar específicamente acerca de qué disparidades ha visto usted que afectan a la comunidad latina y qué es lo que está haciendo Northwell Health entonces para tratar con estas disparidades. Yeah, thank you, Wally, for that question. So first, personally, as a Latina Spanish-speaking primary care provider, as you guys probably know, this is not just for Northwell, but nationally, a lot of my patients suffer disproportionately from obesity, from diabetes, from hypertension. And the great news is that we have lots of internal efforts. We have a strong interpretation program. We have a lot of programs that are specifically targeted to our Latin community around some of these issues and education. I know that you know Edgar well, so one of the programs that I love that Edgar runs over at Northwell is that he actually does community grocery tours with some of our diabetic patients that are Spanish speaking, where he will go into with a nutritionist and a social worker and other interprofessional team members and show them what is the right thing to buy for someone who has diabetes in their own local grocery store, right? So it's very practical and very real to this patient. It's not theoretical, as most doctors just say, focus on diet and exercise and eat healthy. It is, this is what you should buy. This is how you read a food label. This is how you get the best for your money based on the disease state that we're trying to do. And obviously the sessions are also offered in Spanish. So that is one of the programs that I find very exciting that Edgar helps run in the community. That's going to be long. But, oh, sorry. Yes, bueno, I primero forgot. que nada,
como una doctora general latina de habla hispana, nosotros me enfoco en los problemas de salud que afectan a los hispanos, como la obesidad y la diabetes. Y Northwell Health está implementando diferentes programas que están tratando entonces de tratar estos problemas. Por ejemplo, por un programa de acceso a la interpretación a comunidades. Tenemos tours o visitas a las tiendas de comida comunitarias en donde vamos con un nutricionista y trabajadores sociales, por cuanto se les explica entonces qué es lo mejor para comprar en su tienda de su comunidad para personas que padecen, por ejemplo, de diabetes. No solamente decirles que tienen que enfocarse en dieta y ejercicio, sino que explicarles prácticamente. Yeah, I could speak to lots of the amazing programs that we run at Northwell Health, but that is just one example. The other that I'd like to speak about is that we universally, so for every patient, every visit that comes into any one of our hospitals, all of the patients get screened for social determinants of health. And then we have social workers and care managers that help them with eviction, deportation, food insecurity, getting public benefits when eligible. So that's another big program. And in the years that it has run, we've actually touched over 1 million lives to help people with their health related social needs. Puedo hablar acerca de muchos de los programas que Northwood Health está implementando, pero uno de los programas es que en cada una de nuestras clínicas y hospitales las personas entonces son evaluadas para determinar los determinantes sociales de salud, para ayudarles con enfoque acerca de las situaciones como adicción, deportación, inseguridad alimenticia, para tratarles entonces la ayuda que ellos necesitan. That's amazing, Dr. Joanna. Once again, I want to thank you so much for your time and your patience in the beginning with some technical issues. But we appreciate your time so much and your expertise and you joining us to share this important information with the community. And Anna, thank you so much for your services as well. You're welcome. My All right, pleasure. I I don't hope think this we is have helpful. any other questions in the chat. Is there anything else you'd like to say, Dr. Martinez? No, again, I just encourage all of us to really collectively talk about this because it's important to everyone, whether we're the person that is affected directly by the health related social need, or it is a community or family or another neighborhood that we're aware of. So collectively, we can make a difference. Como ya no hay más otras preguntas, solo quiero decir y decirle a todos que enfocarse en colectivamente hablar acerca de estos temas, porque colectivamente entonces podemos ayudar no solo a la persona individualmente que esté sufriendo de eso, pero también a la sociedad en general que pueda entonces ayudar a resolver estos problemas. Thank you all. Have a great night. Thank you. Buenas noches.